Zdravím všetkých pri sledovaní novej série, prvej časti videí Sherlocka Holmesa, zločiny a tresty. Som vedavý, ale sa teším na túto sériu, pretože hry so Sherlockom Holmesom mám rád, som ich niekoľko odohral a celkom ma to bavilo. Takže uvidíme, ako to bude s touto novou hrou, myslím, že bola celkom vychválená, čo som čítal, takže poďme na to, som nezdržoval zbytočne. A zabudli tam dopísať mňa. Ja tam tiež účinkujem. Ja som tu. Vrážda Čierneho Petra. Výstrel? Áno. Holmes nemá čo robiť akurát. Baví sa tu strieľaním vo vlastnom byte. Holmes, will you stop that? Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. No to je dosť. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Neboj sa sám, pojem s tebou. No.
Taká pekná grafika, ak sa pozerám. Koho tu sledujeme? Oj, to je dobrý výhľad teda. Taký široký. Dobre, akože niečo lepšie sa nedá nájsť. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. No ja sa to nebude You go neporadí. along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ale no tak, Watson. Trošku uznania aj mojom A géniovi. map of London and the surrounding area. It could be useful. A map of London and the surrounding Hej, area. sme It to could be počuli? useful. Sorry za bordel, Oh, pani. what a mess! What a terrible mess! No, nemáš vysávač. Vtedy nemali čo? To metričko to bude to týždeň. Tak sa môžem pripravať, keď tu beháte všetci. My archive. I can always consult with it if needed. Keď budeš potrebovať, to znamená, že teraz nie. This is where I keep my post. Hej, aby si mohol hneď hádzať do ohňa, keď nebude treba. Hej, oheň a hneď vedľa noviny. My archive. I can always consult with it Keď to if začne needed. horeť, tak to nezásilní do. My archive. I can always consult with it if needed. Predpokladám, že toto už nebude nič. My analysis table. It is useful for my work. Ešte raz pozriem na ten výhľad, či sa nezmenilo niečo. Nezmenilo. A tá čo sleduje? Nemá čo robiť. Toby. Jaký Toby? Tu má kto spáva? Aký pes? Tu má rohošku. Toby, kde si? Toby. Aha. Moment, ale takto nemôžem ísť. Sa pripraviť. Dobre. Zvyknutý stlačať F-ko, tentokrát to je niečo iné. F-ko je nejaká predstavivosť. To asi niekedy inokedy zase použijeme. Nezaujímavé, veľká skriňa so šatami sa tu nenájde, oholiť sa netreba. Ale pozrieme sa parochne, prevleky. Toto je voľná jeho izba, to bola Watsonová tá vedľa. Zase krb. Hej, za to tak by bolo zima vonku. Keď musí kúriť. No. Klobúk si nedáme, keď ideme za námorníkom. To je tak Číňan. Niečo normálne tam není. Toto bolo celkom dobré. Či mi to odsúhlasí? No, almorínsky, fajn, to by mohlo byť aj si myslím. Takže čo vlastne môžem robiť tu? Asi nič. Momentálne. No a toto mám zamknuté. No vlastne všetko mám momentálne asi zamknuté, ako to tak vyzerá. No, dobre. Takže musíme ísť takto.
bývame, to je, hádam, vie každý, Baker Street, tak poďme sem, nikde sa ísť nedá. Ja tu máme všetko čakáme, úlohy. Miesto činu, unvený, vyber si oblek, nedalo sa, obyčajný. Mapa, to je čo, dôkazy. Žiadne nemáme, iba profil obeti. Dokumenty nič, dialógy, s Watsonom, hej, to je jasné. Ozveny žiadne, ozveny, to nevieme čo je. Portréty. Objaví sa v tomto prípade, dobre. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. To tu hľadáte stopy? Lúpov? No, použijeme téčko, čo to je, detaily, no, to je ostatný. Stopy, preskúmame. These footprints appear to be quite large. Vidíme. Nájdeme. To ešte bola čo iné okrem tých stôp. Ťažko povedať, asi nie. Hop, som nechcel. Toto som chcel. Či nám to volá čo neukáže. Ten je strážnik, aby vám potom vládo nepostúpal, lebo prídeme o dôkazy. Do riadkov sa ísť nedá. Takže musíme ísť hen tam pozrieť tú paničku. To je zvláštne tento pohľad. Tam sa nedá ísť. No dobre. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. No, ako nevinná. Vyzerá. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. No, to je čo za ikonka.
Týmto sa F-ko teraz nefunguje, takže skúsim na toto kliknúť. No. Celú prešacujeme. Či nájdeme niečo v tom jej nevinnom pohľade, niečo nezvyčajné a dozadu, dopredu. Čo dozadu, dopredu? Aha. Nie, dopredu a dozadu. Točiť sa nedá. Čo to tu máme? Aký medailónik? Vtačí budka. Čo má spoločné s vraždou vtačia budka? Rukavice, aké fajnové, no, to máš na ženu námorníka. Až moc fajnové. Čo za kniha? Nám to uteká ten pohľad. No, to je ona. Veľmi založená, no, toto je čo? Vše bude zase dobré. No, neviem, či bude vše dobré. Toto je čo toto za ikony, tuto. Thank you, madam. Madam je dosť podozrivá. Asi si to mužom asi moc neužila. Čo to tu zavíja? Idem ho ešte okúknuť. Nepovedal, že sa jej nevenujem. Čo tu máme? Aha, to je ona. No, aj pobožná, aj muž je opilec. Tak sa zbavila. Ale isté, že sama ho tam prepichnúť nemohla. Zaujíma, toto je čo? Aha, dobre. Čiže tu sa dá ísť len takto dole alebo hore, nikde inde. Točiť sa nedá s pohľadom. Dá sa len takto chodiť dokola, keď to držím stlačené. Čo s tým má tá budka spoločné? Kamej. Záhradnícke rukavice. Čo s nimi? Že by boli použité pri vražde? Iné tu nič nie je zaujímavé, pokiaľ som si nevšimol. Dobre, tak asi nič. Portrét postavy bol dokončený, takže to zrejme je celé. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? No, ja neviem, jak to víme. Never mind. No, tam som vlačo neodťukol asi, takže skúsim to ešte raz. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Jak to mám vedieť, jak to ví?
Never mind. Haha. Dobre, takže ešte raz, tam musíme si to kvečko stlačiť. Yes. He was different, wasn't he, when you first met him To upon your čukávať. return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Počkať. Doklady, ktoré odporujú tvrdeniam. Jediné dôkazy sú tie stopy neznáme, iné. Jak víte o Primontu. To by som aj rád vedel, ak to vie. Ten profil som si poriadne neprečítal. To nebola správna odpoveď. You have indeed suffered a great... Yes. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. No dobre. Trošku sa dá toto. Treba dostať do toho ovládania, jak to vymysleli. Aj dá to tu kúri, však je leto. Vtáci tu spievajú všetko, len tu kúra všetci. Je tu zima a ešte sa nekúri u nás. No dobre. Takže tak. To je čo? Namknuté? Počkať, záhľada preskúmať. It seems that the garden was well maintained. Takže on to asi nehodil, keď bol furt napitý. Dialógy. Udržovaná záhrada, no. No. Tak to je záhradník. To by nám mohol niekto povedať, že tu robí záhradníka. Tento by nám to nevedela povedať. To sa toto stará. Neviem, či tam je taká možnosť. No je. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Že by? Thank you, madam. To sa mi nezdá. To sa mi nezdá. It seems that the garden Áno, was to well už sme maintained. zistili. It seems that the garden was well Dobre. maintained. Niečo Lestrát. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Tak to som Mr. ešte... Holmes? To je všetko. Nebol dlhý rozhovor. Dvere. Zámek. Čo s ním? Škrábance sú tam These preskúmané. scratches are fresh. Však vlastne, že sú nové, keď to včera zamkol. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Áno, má veľké topánky. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one.
Perhaps he did not have the right tool. What a terrible way to die. Ako sa hovorí, kto s čím zachádza, s tým také schádza. Rybár prepichnutý harpúnou. Dundee. Krokodil Dundee? Hammerfest. Nejaká cesta do Dundee. It's a whaling map. Na Nové veľrýb. Čo tá, zuby. Z vorvania. The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Aha. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Dajte napísať, nič toto použiť. Tečko nedalo. Respektíve dalo, ale nič tu nie je. Taková cesta, jak chodili one na veľryby. Dobre. Tu máme takého ešte zaujímavého. To je taká čelusť zo žraloka si. Malé zuby, to nebude žralok. Posteľ nič, prázdna fľaša od vlákej pálenky. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. To, čo sa to dá niekde prepínať, som hľadí, že aha, takto do pohľadu z prvej osoby to lepšie. Lepší výhľad, nikto nezavadzá. Ďalšie fľaše, paráda, môžeme začať chlastať. Šlapica, topánky, taška. A, Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Ja mám 8,5. Väčšinou jak ten. Old navigation instruments, nothing interesting. No, vyskúšame tie topánky hen tam potom. Áno, nájsť použitia, nájdem použitie, ale najprv si to tu ešte pozriem. Áno, alebo kapitánov na dôchodku. A tento je kúril. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Morský jednorožec. Unicorn je jednorožec. Pekný názov na loď. Krajšia jak černá perla. Rum. A sailor's drink. Áno. Okrem iného. Someone drank from this glass recently. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Ešte nevedel, že bude mŕtvy, tak popíjal. No, čo to je PC? The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Jak sa tento volá? Čakajte, otočiť sa to dá. Dá sa to aj otvoriť. Zame. Tabak. This aroma is familiar, but to recognize it,
I must construct my associations in one picture. To je čo, nejaký puzzle? Otáčaj prvky a pohybuj s nimi tak, aby si to jasný obrázek aromatických asociácií. Obrázek aromatických asociácií. Aha! Takto. Voláko. Škať. To je blbosť. Aha, tu nejaká fajka mi tu rotuje. Dočkať. Čo dá presúvať? Aha. Dole alebo hore? Kde to nejde? Švanda. A toto ide zase iba do boku. A toto? Čo toto zase na nás vymysleli, akú búdu títo Ukrajinci. Čo to dá vlastne chytiť iba ten list a tá fajka? Iné sa tu chytiť nedá. Jedno do boku a druhé hore dole. To je ako loď. To je nejaká loď. Nejak to spojiť dohromady. Ťažko povedať ako. To myslel. Autor. To mi to nejak nepasuje. Vážne, iba do veci sa dajú hýbať, tá fajka a ten list. Iný sa hýbať nedá, s tým sa dá len rotovať. Nedáva to celé nejako význam. Takto možno je. Tam mi tuto uteká. Takto, aha. No, teraz čo? Kto? No čo mi tu nesedí? To by malo byť, aha! To je tuto asi, takto nejak. Malenka vadová. Dobrý priestorový hlavolam. To nepasuje. Pasuje ten oný predok. A toto mi tu nepasuje, aha. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. No. Tabáčik. Jak sa volá? Peter Kelly, hej, to je jeho PC. Iniciálky PC, to je jeho. Toto pánočky pôjdeme pozrieť, jen tam von, či pasujú do tých otačkov, ale asi nebudú pasovať. Podľa mňa, aký môžu. Tu nie, tu není. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. Z obidvoch? Someone drank Tu boli from this dvaja? glass recently. Dvaja tu potom pili. Rum. Keď z obidvoch bola čo bolo.
Museli piť dvaja. On by sám nepil z 2 pohárov, na čo? To je logické. Pozri si topánky. Sú väčšie tie stopy, ja som to vedel. Že to nebude jeho. Veru nie, to bol náš záhradník. To si panička začala, dohodli sa, zabili manžela a budú si užívať teraz, ešte musíme nájsť. Have you finished inspecting the crime scene? Ešte nie. Ešte aj množstuje. Možno sa bráni, vyťahol nôž na ňo, ale mu to nepomohlo. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife. No, že čo som povedal, aha. Tak nemusím hrať, ja už to viem. J.H.N. are probably the initials of the owner of this notebook. J.H.N. are probably the initials of the owner of this notebook. Sa nedá otvoriť? Notebook sa nedá otvoriť? Chcem pozrieť, čo tam je vnútri. Otvor to. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Nejaký zoznam. Čo to je? A čo znamenajú tie čísla? These abbreviations mean something, but what? Nové. Tí muchy by som radšej odohnal stále to več. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Čo je tu bečko? Aha. Ale ešte sme nepreskúmali všetko, takže nebudeme ešte nič dedukovať. Ešte si musíme pozrieť telo. Oblečenie, pribodnutý hrudník, obličej, či tvár. Čím začneme? Pribodnutým hrudníkom. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Bola samovražda. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Ale keď tam popíjali. Čo s tým majú tí síkorky?
toho záhradníka. Sa dá tvrdiť, že žiadny nie je, ale mi sa to nezdá. No, to sa hovorí, že to jej, sa nemusím hrať. Samozrejme, že niečo skrýva. Ešte mi povedzte, ak sa toto spája teraz. Tak to nesedí? Ja to musím ako dve veci tu spojiť, aha. Aj to mi nepasuje. Aj to ne. Čo mám robiť? Čakaj, zruším výber. Dáme si F1. Spojených indícií, či to je dedukcia, či nemožno kombinácii indícií. No to je podľa vás. No. Počkať. Či mám začať, keď dám zápisníkom? Už bez záhradníka už nedá sa? Prečo? To čo je? Ona je mozková bunka šedá. Aha. To je možné. Someone was here yesterday. A chcel ten zápisník. Čo iné by tam asi chcel. Takže sa možno pre ten zápisník ešte vráti. No uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Takže máte mňa, Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Pod jakým okom? Dúfam, že nie pod týmto. Počkaj, chcem mať výhľad. To je ďaleko. Dá sa tu nejak urýchliť čas? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Není tam. Thank you, madam. Ale to ušlo ho. Asi ten vrah do viny.
No dobre. Tak čo teraz? Budeme čakať? Čo ty myslíš, že sa máme čakať pod oknom a pod jakým to neviem. A tu už asi nič nenájdeme, tu na... Pochybujem. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Dá sa tam ísť za tú chatku. Dá. Á, tu je okno. No, This looks like the perfect hiding place. Hej, vám neutiekol. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Nedá sa aj prejsť. Mám tu akú baterku? Tak. Mr. Holmes. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? Ten tam ešte visí pre Boha. Detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I... No, to je tvoj denníček. Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... Žiadne špinavé I'm ruky. tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful. Keby ti to nenavrhol, že tu máš čakať, tak by sa nechytil, ty trúba. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. No. Pekný kočár. No, čo sme sa to vlastne dozvedeli? Ten hlas si nezabil, ten nevyzerá na to, že mal toľko síly, aby ho prepichol. Zmizla krabička nejaká tam z tej poličky, tento má tu takýto zvláštny zápisník, ktorý by musel vysvetliť, čo tie skratky znamenajú. No, uvidíme. To libier odmena, poďme hľadať. Aj tam to, ty sú aký oni štedrí. Mr. Holmes? No jo. Tam asi platia za slova. A 500 dokonca.
Diamantová náušnica sa stratila, paráda. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Takže do archívu by sme mali sa pozrieť. Najprv. Bože, kade sa tam ide? Mr. Holmes? No. Všetci ho poznajú. To vyzerá ako archív. Nie. No, evidenčná, no. Počkať. Čo napísané? Stav, nič. Inspektor Lestrade. Morgu je márnica, fajn. Aj tam pôjdeme, hádam. Ale najprv pôjdeme do tej evidenčnej miestnosti, tam by mali byť tie jeho veci, hádam. No, tu je to dobre. To je hasací prístroj. Tedy? Školy hasací prístroje? Divné. Asi áno. These are the suspect's belongings. Toto je ten jeho zápisník, však ten máš videli. Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Taký čistý, bieločký, kde to zobral? No, tam je čosi napísané. Asi, že jeden prsten vládne všetkým, nie, dobre. To sa nalákal. Od R. Dawson to my friend and partner. Čiže od nejakého Dawsona pre môjho priateľa a partnera, čiže to asi nebude nejaký svadobný prsteň. Ťažko povedať. Priateľa a partnera, to môže byť aj iné. Kto to je ten R. Dawson, to nevieme. Dá sa na to nejak kliknúť. Opa, dá. And partner, 1883. Parťákovi, no, To partnerovi. my friend Aha, to po slove hovorí. Nie celú vetu naraz. from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. R. Dawson. Čo jak mám hľadať? Na to nevidím. Tu chýba jeden šuflík. Aj tam chýba šuflík. Tu mám hľadať? Nevyzerá to tak, že som tu mal hľadať niečo, nič mi to tu neukazuje. A kde ešte máte nejaký iný archív, iný tu asi není. Ja si v jeho osobnom archíve mám taký dojem. Povedať archív, ale aký archív? Toto čo tu je, to ťažko asi prehľadám. Nič neukazuje.
Ani tam nie je také meno. Aký archív mám prehľadať, to neviem. Uvidíme. Co mi nedá. Locked. Tu není. Do bárnici. Môžeme ísť? Môžeme. Sem. Sem. To je čo? Tam je ten chlapík, tam nejdem teraz. To je nejaký druhý. Nie nič. Asi. Locked. Aký mám prehľadať ten archív, to neviem. Pohľadať archív. Že by jeho doma? No uvidíme. Tu je krach do som, no. To som neviem, že šifonka, neviem, bezvestný. Takže to má nejaké toto spojenie s týmito Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. No to je zaujímavé, čo má tento spoločné s tým rybárom. Zatiaľ ich nič nespája. Aspoň to tak vyzerá. Dobre, ale keďže hodinka sa blíži ku koncu, tu by som to ukončil a pokračil. Už je tam aj Toby. Však sa volá. Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Paráda. Dúfam, že budeme s ním spolupracovať. Pozrieme sa ešte sem, či tá panička tam ešte stále trčí. Jasné, tá tam je celý deň asi. Fuj. Dobre. Takže pokračujeme na budúce zatiaľ. Majte pekne, bye bye.